Доброго времени суток, дорогие подписчики и читатели курдского информационного сайта Риатаза. Наконец-то этот момент настал, и теперь вы можете не только читать наши новости, статьи на аналитику о курдах и Курдистане, а также слушать радио Риатаза, но и видеть нас в прямом эфире на страницах Риатаза в соцсетях. Идея о создании видеоканала Риатаза давно витала у нас в голове, но все, так скажем, не доходили руки. Но последние события, в частности коронавирус, охвативший многие страны мира и ограничивший на какое-то время наше свободное передвижение, стал поводом для открытия видеоканала. К тому же новые информационные технологии позволяют организовывать эти прямые трансляции с наименьшими усилиями и затратами. Мы надеемся, что новый формат Риатаза сделает насыщеннее и ярче контент, создаваемый курдским миром, и наша уважаемая аудитория оценит его по достоинству. А теперь, дорогие друзья, хочу представить вашему вниманию дружную команду Риатаза в лице главного редактора Юрия Набиева, прекрасный радиоведущий Риатаза Белос Турки и уважаемого Тимуре Халила, редактора курдскоязычной страницы Риатаза. Добро пожаловать, дорогие коллеги. Юрий Шамилевич, вам как главному первое слово. Пожалуйста. Спасибо, Маруф. Дорогие наши читатели и слушатели. Я хочу вас проинформировать также, что мы на нашем, запускаем новый проект, то есть наш видеоблог на сайте Риатаза. Значит, выход вот этого нашего проекта, основная, значит, первый выпуск будет на следующей неделе. Он будет вестись как на русском, так и на курдском языках. И, соответственно, вы можете смотреть вот наши прямые трансляции и на русской версии сайта, и на курдской версии сайта, соответственно. Мы постараемся сделать вот этот наш видеоблог очень интересным и содержательным. Будем рассказывать об истории, о культуре курдского народа и, конечно, о текущих политических событиях на Ближнем Востоке, связанных с курдской проблемой. Мы постараемся представлять разные мнения, разные точки зрения о проблемах, существующих как внутри курдского национального движения, так и на международный подход вот к этому нашему курдскому вопросу. Конечно, мы постараемся особо значит, освещать вопросы, касающиеся курдской диаспоры, вопросы, межконфессиональных отношений, в частности по езидам, мусульманам и другим курдским конфессиям. Для этого мы будем приглашать на вот наши, значит, передачи специалистов как из России, из Курдистана, так и стран и европейских стран. Значит, у наших зрителей появится возможность в прямом эфире задавать вопросы и комментировать наши передачи. Я думаю, что вот эта, значит, связь, она укрепит наши отношения, и надеемся, что этот наш видеоблог вам понравится. Кроме того, мы будем очень рады, если вы, значит, пришлете нам свои предложения, свои замечания, свои предложения по поводу тем, которые интересны нашим читателям. И это нам поможет планировать нашу работу, наши передачи и совершенствовать, значит, работу нашего видеоблога. Ну, спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что наша вот читательская аудитория, она по достоинству оценит вот наш видеоблог, и будем стараться понравиться вам. Сейчас я хотел бы передать слово моему коллеге, моему старинному другу Тимуре Халил, который также обратится к вам на курдском языке. Тимур, дорогой. یعنی اون هموشی بخیراتنه و کنده بینن ام دست به کارکی نودکن کارکی پیروز جبو گلی خواه یعنی ام هم به روسی ده پیون هم به کردی جبر که او مال پرامه هم به روسی هیا جدایه بسری خواه هم جی به کردی هیا و اف حچر کسی که اونها ده بینن اوانا
بنگها مالپرا ریا تزنه یه هر دو ورسیونان یه بزمان کردی و بزمان روسی لی آلیکار ما گلکنه بسدانن یعنی به دهان و بسدانن و به وجه ام نکارن مالپرا خواه خورتر بکن ام هیویدارن که اف کار نو ما دست بکریه بسیار سر آلیکاری و ام بردوام بکن ام هفته جارکی یا 2 هفته جارکی در کردن پیشبری و سر مثلا چاند و عذابیات و دیروک و زمان کردی بورا قصه بکن کسین که دخوازن خبردن به مرا یعنی دخوازن اوجی پیش دا بین ویدیو بلوگا ما کرم کن اوانا دکانن دن مرا بنویسن جمرا و ام کار خواه به سایه آلی کاری و پیش دا ببین نها ام جبر که روژا پیشی جارا پیشی ام بری خادد نوا و دویژن که اون همو بخیراتنه از نها گلی بدم بیلاس ترکی که رداکتور رادیو بو نهاجی اوه به خویه اوه به رداکتور وی کار میه بزمان کرمانجی یه ویدیو بلوگان یعنی او نه ویدیو بلوگ رداکتور نه ریوان برید یعنی اصلا ام هیوی دارن که هر تشتوی بدلی وبه و به آلیکاری و اون دکارن دما که ام خبر دادن ام سر تیما که خبر دادن اون دکارن پرسی خواهی مرا بشینن دی جیرا ام دکارن برسی با واجی بدن ام نها لبنده نه که بیلاس ترکی به تمامی بدوی خواه و بیل پیشبری و کرک بیلا جا سپاس دما بخیر به گلی رادیو داران گلی خاندوانان گلی رزداران و چاوا حوالکاری من یه ریاتزه و آگادار کرن یعنی وروشون در رادیو ریاتزه جیوه فرمات که نو وشانه که نو وشانه زندی ویدیو بلوگی به دانستاندنان بگوارا و همون دنگو بحث نو چین داویین و شوین درباره یعنی بان نو چین داوی امی بگینه ورد درباره یعنی رفشال کردستانی و جیانی دوی فرماتا نو دا هفته جاره که مقرار کرد روز شمی دم موسکو ساعت 6 پشتی نیبرو امی برا بریا ویدیو بلوگی بینگریدان و ام هیوی دکن که یعنی امی دل میوانی خواه پسپورین سیاسی زانیاران سیاست زانان سیاست مدارن مروین برچاب را امی درباره یعنی مجارین پیش دکشان دی امی آنالیزی بکن شنوه بکن و هیوی دکن که امی فرماتا نو به پوری تلیوه به یعنی اون پاش پید زانن پاندیمیاش بر کریز کووید 19 تمامیا جیانی گلک پرسگریک تندرستی پیش دانی و ویرا توایی پرسگریک عبوری سیاسی اکولوژیک یا جیانی و مخابن روژا ایرو را 13 میلیون کس کووید 19 کتنه 600,000 زیادتر کس جان دست دانه مخابن تی پیش بینی کرن تی دیو کرن که پیلا کووید 19 ما دما پاییزی جیوی دست ببه و دبی امجی بوری زمان بوری یعنی داخل تکنولوژی نو ماشي قرار کرد و امجی فرمات خوابه گویزن چبکی 3-4 می حتی که حکمت جیانی حکمت یعنی دیوان حکمت کابینت مینیسترانجی پرس کنفرانسی خبریا ویدیو بلوگی تکرن همجی ماشي خاص که همجی یعنی گاوی امیرا گاو بابیشن امجی هفدن که بردامای ما بوری دلیوه به این سال خوازم سرشتکی سرد زیده کم این سال مها تیرمه یا نهابی میدا یعنی 5 سالیا مالپرا مهر با بشکوی یا رادیو ریاتزه تمام بو باشتی بیرامن روژه که یا تیرمه و وقتنها مزگنیا خیری دا خاندغانی خواه مالپرا که نو ناوی ریاتزه زمانی کردی و روسی دست کاری خواهد که کومه که رفشن بیرین می و کارمندین می یعنی پروفیسیونال به شبتی گلی خواه و به بشگریا مادی مانبته که بنابو دنک کارزسه که عیان دیپوتاتی پارلمان روسیای زلیم خان موتسویف یعنی
مالپرا ریا تزه دست نشانه کرد دو زمانا یعنی تایبندبندی ریا تزه چیه مالپرا ریا تزه اوه که ام مالپرا که یعنی serbestin, azadın, bütün rexistineke u partiyeke siyasi ve gredayinin em gotin xwe azadın û fikrê xwe em dikarin temamî raberî xwendewanê xwe bikin. Ez hêvî dikim ku îsa wekî îcar jî formateke nû em ê daha nêzîkî hev dibin. Yani ve tenê nivîsara me dixwand û dengê me dibîst. û nava wan pênc salan da ez bawer dikim ku keda riya teze dwarê çandê, dîrokê, folklorê, ziman da yanî begemiya xwendewanê me qazanc kir û hezkirdekê mezin pêşdanî û em bawer dikin ku di vê formatê da hûn ê bêtir me hez bikin. Ez riya teze ra û hevalkarê xwe ra Safî Selametî dixwazim were ji xwendewanê delal û formata vîdyoblogê ra serketinê û oxiraxêrê dixwazim. Spas ku we me gudarî kirinek xeberdana min dirêj bû. Ez hêvî dikim ku em ê bi bernamayê xwe yanî hûn jî dikarin savê çi dixwaz bigota yanî binya yanî vê veşana zindî da hûn dikarin komentarê xwe da binivîsin ser kîjan mijara hûn dixwazin em hev ra deng bikin em ê hev din mijarê xwe yanî bernamayê xwe derbarê van mijara da amade bikin. Em benda wan e benda pêşniyarên wan e bimînin xweşî û selametiyê da spas ku we dema xwe dabe û we gudariya me kir. Spas. Maruf kerem ket da jî. Спасибо, уважаемая Белла, Стурки, за эти слова. Дорогие коллеги, есть еще слово, есть что сказать. معروف متخص چند گلی من مجی کرمانچی زمان ده من پیشکشی وکلا راستی جی برای من برس تیمور و خوشکامن بلای بار راستورکی کلکی باش اوا آرمان جی و ویدیو بلوگا ما آن زمان و اجی دوست خو تیمور و بار را سرکفتن وی کاری داد خازم و از بهارم واقعی پروفسیونالیزم وانا و بنگاوی یکی واقعی ویدیو بلوگامه و سرکردی به سپاس تیمور و بهار همه کی بشه روسی جی همه کی معروف و هنک حوال دن دوست ما روس رواد بن و البته سوا اودیتوریا روسی جی دوینن واقعی چقدر چه خواندوان مد هازیده دبم سپاس گلی حوالا گلی دوست و خوشک و از هر گچ کارا سرکفتن وی کار نودا تازم اجی بانک خواندوان ما یک زبانی روسی یعنی روسی تنگ دکت دستی گلیو روسی بیجم اگر دستور вебе я приглашаю наших русскоязычных читателей, пускай посещают наш сайт каждую субботу в 6 часов вечера по московскому времени. У нас будут очень интересные гости, интересные темы, на злободневные темы будут наши передачи, открытый разговор, без всяких закрытых тем. Может быть, иногда получится критическая передача, может быть, будут очень резкие вопросы. Только одна просьба будет, чтобы все было бы в рамках взаимоуважения, без оскорблений. Вы можете выразить ваше мнение, вашу боль, вашу неприязнь только в рамках приличия, как это положено в нормальном обществе. Мы ждем вас, надеемся, что видеоблог наш получится. Мы тоже сейчас, как говорится, пионеры, только начинаем. Я больше, как говорится, в радиостудии привыкла работать. Сейчас вот придется поработать в прямом эфире в видеоблоге. Вот это я хотела сказать. Ждем вас, дорогие друзья. Мы вас очень любим. والا ازش دو سگلا بیشم برا هایا گشکه هبه که اجی روسی زانم نه از خواندوان مرد خوازم بیشم هر کسی که هند بینن وانا بنگه ریات هزنه یه هر دو مالپره لبیمه کار بود تو کارک جی بکره یعنی کار مالپره ما یا بشا کردی یا هر مزن او که ما
سه چار کچو خورتن که تازه دست بکرن کرمانجی نویسن ما او گیهاند او جی قبول دکن که بسایا سرمه گیشت نه درجه که وستا که دکارن د پاشده میدا وی کاری بکن کار مالپرا روزنامه و کوورا روزنامه وانی حتی نویسکاریش دکارن بکن و کار می هری مزن از دویجم او بیا حتی نه و بسایا آلی کاری و یک مالپرا ما اسا گلو گش بویه ام هیوی دارن که کار نو که ما دست بکره و جبو گل ما پر خدمت که نظم به و ام گلک شانه که هون بمرانن ام بورانن و گلک سپاس پر و اونجا پرسی خود مرا بشینن پیشنیاری خود مرا بشینن امجی آمدن ها یعنی همون کد خواسته که با بین سیری спасибо معروف گلک سپاس بریز معروف موبید در فتت ادامه Всем огромное спасибо, дорогие коллеги. Отдельное спасибо нашим зрителям. Мы не прощаемся с вами. На следующей неделе анонсируем новый выпуск. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши страницы в сообществах и в соцсетях. С вами в прямом эфире был Маруф Асланов. До скорой встречи, дорогие друзья. пока, до свидания.